салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тамоми намуди мошиное ки шумо хостагиен, ҳамаи намудша дидагием. видео дарозай, барои ҳамин якум лайкро зер кунед, баъд ба ҳазур тамошо кунед. мегзарем ба қисми мошинҳо. якум аз мошини ВАЗ 2114 сар мекунем. ВАЗ 2114 солиш 2011 нархша 27000 сомонӣ мега. объёмаш як ҳафтаи бародаро. кадоме харидор боша марҳамат, рақамҳо барои занг задан 909 99 09 93 занг занед. ва мегзарем ба Opel Zafira. Opel Zafira солиш 2002 нархша 45000 сомонӣ мега. мошин бисёр дар ҳолати хуб тоза қарор дорад. бубинед объёмаш DVD ай дӯстони азиз, бензин, газ, автоматикай. мошин тоза метавад. худтон бубинен. рақамҳо барои занг задан 918 50 25 55. ва мегзарем ба Opel Hatchback солиш 1997 нархш 33000 сомонӣ мега. механикай, объёмаш 1.6, бензин, газ. мошина бубинен, мошин бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 928 32 81 81. ва мегзарем ба мошини Chevrolet Lacetti ки солиш 2004 нархш 22000 сомонакай. объёмаш 1.6, автоматикай, бензин, газ. ҳама тарафа мошин дар ҳолати хубай. бубинем хустон кадоме ки гирифтанӣ бошад. рақамҳо барои занг задан 934 44 47 58. ҳамватанони гиромӣ, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, пас ширкати мо дар хизмати шумо. хатти сарҳад Қазоқистон ва Россия мошинҳои замонавӣ буда дорои Wi-Fi. бародарои тоҷикӣ хидмонай, бародар Муҳиддин бе ягон фанду фиреб то ҷои лозима бурда мерасонанд. рақамҳо дар болои экран ва дар таги видео мебошад. занг занед ва кори худро ҳал. Chevrolet Lacetti рангаш сафед, солиш 2007, нархш 27000 сомонӣ. мошин тоза метавад дӯстон. рақамҳо барои занг задан 915 42 71 11. ва бисёр бародарои мо хостанд ки нархи мошини Leganze ра бинен. марҳамат, Daewoo Leganze солиш 1998, нархш 9000 сомонӣ, бензин, газ, ҳама тарафа, механикаи мошин. бубинед объёмаш 1.8 бародаро. кадоме ки гирифтанӣ бошад зурш мераса ба ҳамин нарх. рақамҳо барои занг задан 902 33 02 30 занг занед. ва мегзарем ба свети дигариш Daewoo Leganze солиш 97 бародаро. нархш бисёр арзонай, 7000 сомонияй. бензин, газ, механик, объёмаш 1.8. кадоме ки гирифтанӣ боша марҳамат. рақамҳо барои занг задан 907 08 09 14. ва мегзарем ба мошини Matiz дӯстони азиз. Daewoo Matiz солиш 2000 нархш 21000 сомонӣ мега. механик, бензин, газ. ҳама тарафа мошин дар ҳолати хубай. бубинем дӯстон. рақамҳо барои занг задан 929 84 10 30.
ва мегзанем ба матизи дигар ки рангаш сафед аст. солаш 2000, нархш 18000 сомонӣ дӯстон. объёмш 1.4, бензин, газ, механик, ҳама тарафа мошин хубай. бибинем кадоме ки гирифтанӣ бошад. рақамҳоша мегум, занг занед 919 26 54 12. ва бародарон ҷип мусо хостам, солаш 2003, нархш 40000 сомонӣ. кадоме ки гирифтанӣ бошад марҳамат. рақамҳо барои занг задан 928 09 10 40. ва мегзанем ба мошини некси соли 1996, нархш 14000 сомонӣ. объёмш 1.6, механикай, бензин, газ дорад. рақамҳо барои занг задан 927 69 11 62. ва бародарон мошини тико хостанд, марҳамат. соли 1997, нархш 11000 сомонӣ. объёмш 1 дӯстон, механикай, бензин, газ ҳамзадагиай даҳами тико. кадоме ки гирифтанӣ бошад дӯстон. рақамҳо барои занг задан 915 01 00 20. ва мегзарем ба мошини мерседес бенз солиш 1998, нархи 60000 сомонӣ. объёмш 1.8 бародарон, автоматикае, фақат бензинае, газ задагӣ нест. кадоме ки гирифтанӣ бошад бинен мошин дар ҳолати хубай. рақамҳо барои занг задан 927 25 00 20. ва як таи дигарашро мебинем, мерседес бенз солиш 98 дӯстон, нарша 58000 сомонӣ. объёмш 1.8, бензин, газ, ҳама тарафа хубай дӯстон. кадоме ки гирифтанӣ бошад бибинен ҳама тарафа. рақамҳо барои занг задан 988 84 88 83. ва мегзарем ба қисми Nissan Maxima солиш 2001, нархш 30000 сомонӣ дӯстон. объёмш 2. бибинен мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кадоме ки гирифтанӣ бошад нархш 3 дӯстон. рақамҳо барои занг задан 906 00 90 90. ва мегзанем дӯстон ба Toyota Camry. Toyota Camry солиш 2007, нархш 78000 сомонак. объёмш 2.4, механик, газ, бензин, мошин беҳтаринай. бибинен хутон. рақамҳо барои занг задан 918 85 89 89. ва гуфтанд ки Toyota RAV4-ои пешинаша бибинен. Toyota RAV4 солиш 1995, нархш 30000 сомонӣ. объёмш 2, бензин тоқа дорад, автоматика. кадоме ки гирифтанӣ бошад. рақамҳо барои занг задан 501 40 96 66.
و مگذاریم با ماشینی که بسیار شما خواستین همین ماشین را وز 21099 های نو سالش 2003 دوستان نرخش باشد دوستان 25000 سومانی ابیامش یک 5 مکانیک بنزین دارد ماشین بسیار خوب میتوه ببینین خیختان رقم ها برای زنگ زدن 988 91 07 06 و میگذاریم با ماشینی که بسیار شما خواستین که همین نرخ های همین را ببینین لادا پریورا سالش 2008 نرخش 25000 سومانی ابیامش یک 6 مکانیک همه طرفه خوبه خیختون بینین کدامی که گرفتنی باشه مرامت ببینین همه طرفه ماشینه رقم ها برای زنگ زدن 987 10 10 17 و عین زمان رنگ سیاه شما میبینیم دوستان برای شما رنگ سیاه شدیدیم لادا سالش 2008 نرخش 26000 سومانی ابیامش باشد یک 7 مکانیک بنزین دارد گاز ندارد و همین خاطر ببینین ماشین در حالت بهترین قرار دارد رقم هاش هم بگم کدام گرفتنی باشد 917 52 82 82 و برادران شما چیزی که خواستگین من او را دیدگیم ماشینی وز 2112 سالش 2003 نرخش 27000 سومانی ابیامش یک 6 بنزین گاز مکانیک همه طرفه خوبه این ماشین رو ببینید کدامی که گرفتنی برادران رقمش هم میگم 926 08 21 12 زنگ زنید و میگذاریم با اوپل زفیر از سالش 1999 نرخش 35000 سومانی مکانیکای برادرها بنزین گاز همه طرفه قاعدوی ابیامش یک 8 رقم ها برای زنگ زدن 927 47 50 59 و بسیار شما گفتن که اوپل خچبک ببینین مرحمت اوپل خچبک سالش 1996 نرخش 35000 سومانی ابیامش یک 6 اتوماتیک بنزین گاز همه طرف خوبه ماشین خشروچو هم تو گفتی گپو مرحمت رقم ها برای زنگ زدن 927 06 22 22 و یک تای دیگر داریم اوپل خچبک ببینید سالش 1997 نرخش 33000 سومانی ابیامش یک 6 بنزین گاز مکانیک ماشین خودش تازه میتوه ببینید همه طرفه رقم ها برای زنگ زدن 926 42 77 77 و این چونین یک رنگ بهترین رو برای شما انتخاب کردیم اوپل خچبک سالش 1996 30000 سومانیش میگه برادران ابیامش یک 6 ماشین مکانیکای بنزین داره گاز همه طرفه خوب میتوه ببینید رنگش هم بد نیست درونش ببینید رقم ها برای زنگ زدن 908 84 80 80 و برادران اوپل کاروان خواستن اوپل استرا جی کاروان سالش 1999 نرخش 32000 سومانی ابیامش یک 6 مکانیک بنزین گاز همه طرفه بهترینه رقم ها برای زنگ زدن 987 28 26 26
و مگذاریم با ماشین اوپل استرا جی. سالش 2004، نرخش 45000 سومونی، ابیومش 1.6، بنزین، گاز، مکانیک، همه طرفه خوب میتونم ماشین ببینین خطون کدامی که گرفتنی باشد. رقم ها برای زنگ زدن 915 64 52 51. و بسیار شما برادران نرخ همین ماشین رو فهمیدن خواستید. مرحمت. اوپل دوتی، سالش 2001، نرخش 45000 سومونی، ابیومش باشد 2 گاز، بنزین، همه طرفه خوبه. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. رقم ها برای زنگ زدن 919 70 86 70. و ماشین آخران باشد اوپل استرا جی. سالش 1999، نرخش 28000 سومونی، مکانیک، بنزین، گاز. ماشین در حالت خوب قرار دارد. ببینید خطون تازه که ماشین. کدام از شما این ماشین رو گرفتن خواهد مرحمت رقمش هم میگم برادران 928 74 77 44 زنگ زنید. و ویدیو ما هم به پایان رسید. از شما تنها یک خواهش دارم که در همین ویدیو لایک مونید و نزدیکان خود رو هم گپ زنید در همین ویدیو لایک مونید تا اینکه باز هم نوارهای خوب با صفت برای شما پیشکش کنم. و ویدیو رو پادلیتسا کنید در ایمو، واتساپ، ادنا کلاس میکی کانتکت در کجا یافتید. ویدیو رو پنگ کنید، پادلیتسا کنید تا اینکه دیگران هم تماشا کنند و ما هم باز هم خوبتر و نازتر برای شما ویدیوهای خوب رو برای شما پیشکش کنیم. خودتون رو ناز نگاه کنید. انشالله که صاحبی میخواستگی ماشین رو میشیم یک جایه. باقی در پناه خداوند باشید.